Tapos meron tayo ulit papalitan na belt. Ito, sira na yung belt. Yan, wall na. So, maganda naman itong maglamig. Kalahati lang. May tubig na yun. May tubig siya. Okay naman itong palitan ng filter. Ay, filter. Belt. Okay. 1 point. Papalit natin. Natin sa loob. Ayan. Tapos pakagat na natin. Yan. Automatic na yan. Ano man. Taas sa baba. Mula tayo. Well, okay. Yan. So, isin natin. Okay. Tapos na naman. Ayan. Natapos natin. Pandalin na natin yan. Agad-agad. Ayan, ito sila. 20 tons. 2 stage.